अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो हैदराबाद रीजन में सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टूर्नामेंट अख्ताम पे पहुंची। और आज की वीडियो इस हवाले से कि कौन सी टीम सबसे जो नुमाया पोजीशन पे रही और कौन सी टीम किस पोजीशन पे रही, कौन से खिलाड़ी ने टॉप किया, उसके हवाले से देखिए। अगर आपको पता है हैदराबाद रीजन में 7 अजला जो है होते हैं, जिसमें हैदराबाद, जामशोर, मीरपुर खास, बदीन, नवाब शाह, ठट्टा और सांगड़। इसमें जो है वो एज़ यूजुअल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर 1 पे रही और इस टूर्नामेंट की विनर रही, जिन्होंने जो है वो 6 मैच खेले, तमाम के तमाम मैच जीते। हैदराबाद को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, वैसे मैं हैदराबाद के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूँ जब वो जीतते हैं, क्योंकि हैदराबाद की टीम अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन किया जाए, हैदराबाद की टीम बहुत बड़ा शहर है और हैदराबाद में बहुत बड़ी हैदराबाद की टीम है। और वहाँ पे जो हैदराबाद के जो खिलाड़ी हैं उसमें मोस्टली सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, तो वो टीम पहले से इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पहले ही पता होता है कि वो जीत जाएंगे। और मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि जिस तरह कराची में 7 जोन है, खैर कराची बहुत बड़ा शहर है, उसमें जोन ज़्यादा होने चाहिए। तो जिस तरह वहाँ 7 जोन है, इस तरह हैदराबाद में कम से कम भी 3 जोन होने चाहिए। अगर 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 जोन होने चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में हमेशा ये मसला रहता है कि जो 15 स्क्वाड में मुंतखब होते हैं उस के अलावा भी 20-25 लड़के ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग और बहुत अच्छे लड़के होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसे 15-20 लड़के तो आपके होते हैं जो हमेशा परफॉर्मर भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो हैदराबाद की टीम में जगह नहीं बना पाती, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, सीनियर परफॉर्मर, तो उनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हैदराबाद को जो है वो इस पे काम करना चाहिए, बोर्ड से बात के यहाँ पे एटलीस्ट 2 टीमें कम से कम होनी चाहिए। अच्छा, तो हैदराबाद ने 6 के 6 मैच जीते, पहली पोजीशन पे रही। डिस्ट्रिक्ट जामशोर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, दोनों ने जो है वो 6 में से 4 मैच जीते। और लेकिन सेकंड पोजीशन पे जो मेरे पास जो पॉइंट्स टेबल की वजह से जो हैदराबाद के 57 पॉइंट्स और जामशोर के 35 पॉइंट्स है, जिसकी वजह से जामशोर दूसरे नंबर पे, और 33 पॉइंट्स है मीरपुर खास के, वो इस वजह से तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट बदीन है, जिन्होंने 6 में से 3 मैच जीते, और नवाब शाह ने 6 में से 2 मैच जीते। और डिस्ट्रिक्ट बदीन के जो है वो 27 पॉइंट हैं, और डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह के जो है शहीद बेनज़ीराबाद के 15 पॉइंट हैं। और ठट्टा जो है वो सरप्राइजिंगली इस दफ़ा बड़ा अच्छा खेले, 6 में से 2 मैच जीते। हमेशा ये मैच नहीं जीते थे सांगड़ की तरह, लेकिन इस दफ़ा सांगड़ को भी हराया, डिस्ट्रिक्ट बदीन को भी हराया। तो 6 मैचेस में से 2 मैच जीते। पॉइंट्स इनके भी डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह से के बराबर है, 15 पॉइंट। तो डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह और ठट्टा दोनों ने 6 में से 2 मैच जीते, पॉइंट्स भी इनके 15 इक्वल ही हैं। और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ 6 में से तमाम मैच हारे, 0 पॉइंट और 0 जो है वो मतलब कि सबसे एंड। और ये हमेशा ही होता है, ये नई बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ जो है वो हमेशा आखिरी नंबर पे ही होती है। अच्छा, अब अगर बात की जाए टॉप परफॉर्मर की, तो मैं अभी जो है वो प्लेयर्स का आपको वैसे बताऊंगा, फिर इन प्लेयर्स की मैं अलग अलग भी इंशाल्लाह वीडियो या पोस्ट जो भी वो अलग लगाऊंगा। अगर बैटिंग की बात की जो, तो नंबर 1 पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के हैं सद्दाम। सद्दाम ने जो है वो 6 मैचेस में 11 इनिंग्स में 770 770 रन किए, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी है शानदार, और 227 रन की इनिंग है। उसके अलावा जो है वो बड़ी बेहतरीन 2 सेंचुरियाँ ओवरऑल, डबल 100 के अलावा भी एक 100 है। उसके अलावा 5 जो है वो 50 है, 5 50 हैं। सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लेकिन यही बात है कि रीजन अब जो है वो रिप्लेस करना चाहता है सीनियर प्लेयर्स को, लेकिन फिर भी देखें तो टॉप परफॉर्मिंग में सदाम है। तो सदाम भी रीजन में खेलते हैं, सीनियर प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लेकिन ये है कि रिसेंट टाइम में उनको इतने ज़्यादा मतलब कि जिस तरह कहते हैं ना कि एक फुल प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर आगे निकल जाता है जैसे पाकिस्तान लेवल की तरफ, तो फिर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है सीनियर्स में। तो ये प्लेयर ऐसे हैं कि ये इनको यहाँ तक ब्रेक लग गई है फर्स्ट क्लास तक, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, इस साल फिर टॉप किया है। दूसरे नंबर पे हारिस खानज़ादा, उन्होंने 6 मैचेस में 12 इनिंग्स में 624 रन किए हैं, और इनका भी जो हाईएस्ट है 122, एक सेंचुरी है, 650 हैं। और इनके साथ भी सिमिलर स्टोरी, ये भी काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लेकिन वही के आपको पता है कि आजकल जो है पीसीबी यंग प्लेयर्स को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो इनका भी ऐसा ही है। ये भी फर्स्ट क्लास तक जाके इनको भी ब्रेक लग गई, ये भी आगे, क्योंकि मैंने वही बात बताई कि सीनियर प्लेयर जो पाकिस्तान लेवल को टच करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और नहीं तो फिर जो है वो सीनियर जो काफ़ी टाइम से इसी लेवल तक खड़े तो उनको फिर बैकफुट पे किया जाता है। तो ये दोनों प्लेयर एक ही कैटेगरी में आते हैं, सद्दाम, हारिस, और इन दोनों को जो है वो मौका मिलता है परफॉर्मेंस की वजह से,
لیکن ان کو زیادہ مواقع کنٹینیوسلی نہیں ملتے. خیر دیکھتے ہیں اس سال کیا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ عبید اللہ رہا پوٹو ڈسٹرکٹ جامشورو سے ان کا تعلق ہے. 6 میچز میں 10 اننگ میں 580 رنز. یہ ینگ پلیئر ہیں, انہوں نے ایک ڈبل سینچری بھی اس میں اسکور کی. اوور آل ایک ڈبل سینچری کے علاوہ 350 بھی ہیں ان کے. پھر اس کے بعد رحیم اللہ نظامانی جنہوں نے 2 سال پہلے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ٹاپ کیا تھا, پہلے نمبر پہ تھے, اور اس سال جو ہے چوتھے نمبر پہ ہیں. 6 میچز میں 11 اننگ میں 461 رنز ہیں, جس میں ان کی 2 سینچری ہیں, 2 50 ہیں. اور 5ویں پہ نبیل میر پخاس کے, یہ بائی دا وے وکٹ کیپر ہیں. انہوں نے 6 میچز میں جو ہے وہ 11 اننگ میں 440 رنز کیے ہیں. 101 ان کا ہائیسٹ ہے, ایک سینچری بنائی ہے, 350 ہیں. اور ایک کیپنگ میں شکار نمبر 1 ہے, وہ آگے میں کیپنگ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آخری بیٹسمین اس لسٹ میں شامل کرتے ہیں, کیونکہ ویسے میں 5 کا بنا تھا لیکن چھٹا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ محمد سکندر ہے. انہوں نے دونوں طرف سے جو ہے وہ چھٹا نمبر حاصل کیا ہے. بیٹنگ میں جو ہے وہ 6, یہ سمجھے کہ آل راؤنڈر نمبر 1 آل راؤنڈر ہے. 6 میچز میں 12 اننگز میں اور 435 رن, اور میرے ایک سینچری ہے, 250 ہیں. اور یہ بڑا مطلب یہ ناانصافی کا شکار پلیئر ہے. یہ ڈسٹرکٹ حیدرآباد کا بیسیکلی پلیئر, لیکن اس کو مواقع نہیں ملے, تو ابھی پھر یہ ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے کھیل رہے ہیں. اور جیسے ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے کھیلنے آئے تو بولنگ بیٹنگ دونوں میں جو ہے وہ اپنی انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے. بولنگ کی بات کی جائے تو اسد ملک جو ہیں وہ نمبر 1 پہ ہیں. 6 میچ میں 12 اننگ میں 41 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید پورے پاکستان میں بھی سب سے زیادہ ہیں. صدام کا بھی کنفرم کرنا پڑے گا شاید پورے پاکستان میں, لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے. لیکن اسد کا میرے خیال میں 41 پورے پاکستان میں بھی ٹاپ ہے, حیدرآباد ریجن میں بھی نمبر 1 پہ ہیں. تو 41 وکٹس ہیں اپنا اسد ملک کی, جس میں جو ہے وہ 2 دفعہ 5 ہیں. خیر اس کو چھوڑیں, چلیں جی. اس کے بعد ماجد اصغر دوسرے پہ, 6 میچز 12 اننگز 35 رنز. بڑے زبردست بولر ہیں, اور ان کے لیے میں نے آپ بتایا تھا کہ لاہور قلندر بھی انٹرسٹڈ ہیں. اور 35 وکٹیں ہیں, ریجن بھی کھیلتے ہیں, بڑے اچھے بولر ہیں, مسٹری اسپنر ہیں. اسد ملک آف اسپنر تھے. اس کے بعد شیران ملک ہے تیسرے پہ, 6 میچز میں 11 اننگز میں 32 وکٹیں. یہ بیچارہ کتنے بھی آؤٹ کر لے, ہر سال آؤٹ کرتا ہے, کتنے بھی آؤٹ کر لے اس کو موقع نہیں دیتے ریجن والے. یہ بیچارہ ہر سال ٹاپ 3 میں ہوتا ہی ہوتا ہے, کبھی ٹاپ نمبر 1, کبھی نمبر 2, کبھی نمبر 3 ہے, لیکن اس کو موقع نہیں ملتا. شیران ملک جو میر پخاس والے ہیں 32 آؤٹ ہیں. پھر وارث علی ہیں بدین کے, 6 میچز میں 12 اننگز میں جو ہے وہ 26 آؤٹ ہیں, بڑے زبردست بولر ہیں. اس کے علاوہ پھر حسیب الرحمان 6 میچز میں 25 آؤٹ ہے. حسیب کا بھی یہی ایشو ہے کہ یہ بھی حیدرآباد سے ان کو موقع نہیں مل رہا تھا, یہ بھی ٹھٹا گئے, وہاں سے انہوں نے بولنگ میں جو ٹاپ کیا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا محمد سکندر جو ہے وہ 6 نمبر پہ بولنگ میں بھی ہے, 6 میچز میں 25 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. تو یہ ٹاپ پرفارمر ہیں, جو ٹاپ 6 بیٹر, ٹاپ 6 جو ہے وہ بیٹسمین اس میں جو ہے وہ. میں نے آپ کو بولا کہ میں آپ کو کیپنگ کا بھی بتاؤں گا. تو جو نبیل احمد ہیں اپنا, ان کے جو ہے وہ 24 آؤٹ ہیں. اور اکبر خان پہلے نمبر پہ کیپنگ کے حساب سے 24 ان کے بھی شکار ہیں. نبیل کے بھی 24 شکار ہیں, لیکن نبیل جو ہے وہ بیٹنگ میں جو ہے وہ میرے خیال میں 6 نمبر, لیکن اکبر خان میرے خیال میں کافی نیچے ہیں بیٹنگ میں. تیسرے نمبر پہ نہال قریشی ہیں, بیٹسمین بھی اچھے ہیں, وکٹ کیپر 15 شکار ہیں. تو اس طرح سے کیپنگ کو 3 تک رکھتے ہیں, کیونکہ کیپر تو ہوتے ہی 6-7 ہیں. تو 3 وکٹ کیپر پہلے پہ جو اکبر خان کیپنگ کے حساب سے, لیکن اگر بیٹنگ اور کیپنگ کے حساب سے بات کریں نبیل جو ہے وہ ٹاپ میں آتے ہیں, 24 شکار بھی ہیں, رنز بھی ہیں. اور نہال قریشی جو ہے وہ اس کے بعد ہیں وہ تیسرے نمبر پہ. تو یہ اوور آل حیدرآباد ریجن کی پرفارمنس تھی, اور حیدرآباد ریجن ٹیموں کا اور پلیئرز کا. انشاءاللہ پلیئرز کی انڈیویجولی ویڈیوز بھی انشاءاللہ بنائیں گے. ویل ڈن جتنے بھی جنہوں نے پرفارم کیا ہے, زبردست. امید کرتے ہیں کہ ریجن لیول پہ بھی پرفارم کریں گے, اور وہاں بھی جو ہے وہ ایسے ہی سینچریاں اور وکٹیں لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, کامنٹ لازمی کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.